Right now, ako sang gipick up si Madam Abby from CIC Mandawi representing grade 5. Unsa te? Gratitude. So ako lang sang gipick up before tama to sa Bear 5 no kay mahilak ini nga bata. Hilak sabi. So mga boss, nata karon sa Bear 5 kani sa transition 21 ang sakyan ani. And then ato lang i-turn over dito sa checker no for of course i-check pa man nila. Right, so again this is our dira akong idol, may akong sukit dire si Jake. 3, 2, 1. Okay, let's go. Good afternoon mga boss, Kuya Almer here. So it's 22 of July no. So driving today, this afternoon mga boss, our pinaka-lovely, super kayo kapugi, formado, our 2010 Hyundai Kona 2.0 gasoline engine. So we're heading to Perth for mga boss no, kaya ito ning ihatod via Cagayan de Oro. So ato ni pasagay dito sa Perth 4 for Cagayan de Oro kay atong buyer ani from Davao City. Wow. So ato lang niya i-pick up dito og Mapohon. So this unit mga boss, this was applied for financing in just 2 days approval. So nga ana ra kita kaayo ka convenient and fast diri mga boss no here at Kuya Almer Auto Trade for podcast, of course, huge discount, and then for financing fast approval na kita. So let's go mga boss, kuyog ta ato tani. Grabe ka pogi ni ngayon mga boss. Let's go. In the room, hard go, kaboom, kaboom. So mga boss, pasod na ta diri sa pier no. So padong na ta. Okay. So padong ta sa Pier 5 kay tansisya man bound for Cagayan de Oro. Right? So medyo dagom-dagom ang panahon daw no. You left, I move closer. Tonight isn't over. Hands up, they don't fall. We spin like a pinball. Your smile, my undoing. This rush, keep it brewing. Every second turning louder. Feel it rising like a flower. Hold your breath, the blast is soon. Countdown to the big boom in my chest right now. You strike one spark, and it all blows out. We go up, then we crash back down. Big boom, shaking all this ground. Big boom, when I look at you. So proceed na ta diri for loading na diri no sa barko sa Transasia 21. So bago ni nga ba Transasia dako ni nga barko. So right. Since sama ni Hyundai mga boss no, ato ning ibili na lang sa checker kay ang checker na may pasuod ani sa barko. So ni nga Transasia no. Ani Transasia 21. Alright. Tara. So I think dili ra ta. Tara kamigo. Muna akong migo nga checker no. Fighter gani. Okay. So mga boss, nata karon sa Perth 5 kani sa Transition 21 ang sakyan ani. And then ato lang i-turn over dito sa checker no for of course i-check pa man nila. Right, so again this is our dira akong idol, may akong sukit dire si Jake. So again this is a 2000 Super Fest 2019 Hyundai Kona 2.0 gasoline engine pagkapugi anong sakyan ng boss. So ara mata ng agila pagka-lovely. Alright, so turnover na to ang yawi. Of course 2 original keys ni siya. Okay, let's go. Meow.